যতন খুলুমকার তাকক তাই বুকুকচং তিনি আং দীর্ঘ বছর ট্রাইবেল এড ফেডারেশন ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন্स এবং CPIM ni khai tongo ang tini অনেক দিন আগে আমি ফাইনানি কক তংমানি আং ফাইনামো সুংখানো কিন্তু আনো জরা সময় রিলিয়ান বাগৈ আং তিনি জয়েন খাইকা आं आसा खायनाय जेरकम महाराज चिनि त्रिपुरा जन आगाव रैतलांनायनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालांनि बागैनि कक सामानि आबनो जों लड़ाई खायनायनि बागै चिनि त्रिपुरा सरक ते मथासंगै जों थानसंगैनि याप्रि बाक्सां मांनाय अ याप्रि बाक्सानि आन्दोलन जतन सामिल होनायनि बागै आनि जारा ताव तिवाय फ्लाइ तंनाय जारा तिइसु फ्लाइ तंनाय अमहाय ताखक ताइ बुकुक संनां जतन कबगो नरगो आं तिनि जेरकम बे सिद्धांत नाखा आगामी दिन फाइनाय सालाव नरगो अमहाय लामा नां रमथों आं आसा खायनाय नरक जतन फाइनाय दिनै आं फाइका आमसिया तेव फाइनायखौ आलोचना चलि दङ आंनि लगि तेबो दङ आं आसा खायनाय जतननो ও আন্দোলন সামিল হনানি বাগै আমি শেষ মাসে একটা কথাই বলবো আপনারা সবাই জানেন এই রাজ্যের যৌবনের অধিকাংশ অংশই হচ্ছে আমাদের মহারাজাই হচ্ছে মূল এখন যৌবন তুমি আগুন হও লাল পলাশের ফাগুন হও কারণ নংখা সিকলারক नों हर मिनि माबा जानाय बसन्तकालाव जेरकमभाबे खुमकियावै फैमा हाय आमा केन मांग चांनाय नों जराव अ सिकलारक जुदि मथा सांगै तिनि हरंगि बाचा खांके चिनि मानथाय चिनि संविधानिक अधिकार जों आदाय खायनायनि खेत्रआव केब जोंनो रको गिनार गनाया अ आं लामना तेब क्राक खायख्लांनायनि बागै आं तिनि आरो सामिलखा जतन खालामनाय